So, good morning, everyone. By the way, I'm Rodson Ayan Kurtuna Kahulugan, a former distributor specialist in consumer. So, nag-number one po tas Pilipinas. So, distribution and direct selling is the same system, but drop shipping now is e-commerce business is the best solution and very handy sa atong pang-adlaw-adlaw. So, di na gyud ta dako kayo kapital. Okay? Well, like motukod ka og sari-sari store, tukod ka og business nga franchise. So kailangan location diri sa dropshipping is ang imong scope of imong market is dako kayo. Buong Pilipinas og 5 international branches kailangan tay Taiwan, Canada, UAE, Hong Kong, and Philippines natay 14 branches sa Mindanao natay Cagayan and Davao. Sa Visayas natay Bohol, Cebu, Bacolod, og Negros, and sa Luzon then the rest. Okay? So why home dropshipping business is the most uh, handy business karon nga using your cell phone or gadget or laptop, you can do the business anywhere 24 by 7. Okay? So low startup siya 24 by 7 sa imong negosyo bisag asa ka, and free training sa digital trading by sa una among training sa Facebook boasting kung familiar mo, that's 15,000. That was 2016. So obsolete na si Facebook boasting, karon is FB ads na ta. So how dropshipping system works? So mag-endorse lang ta o product and system, then encode na to sa atong dashboards. Okay? Kaya kung wala tayong system, di ta ka-access, wala tayong access to do the dropshipping business. Then, the company will pack the product, and fourth is GNT will deliver the product to your client. Then si client is mo bayad na dito sa GNT. Okay, mura maginan trend, di ba? So, Foodpanda, Grab. So, pwede ka mo bayad daan o pwede ka mo bayad sa pag-deliver na. So, wala nagi kay cash out. One time na lang imong cash out. And no need for inventory kay nana diri sa atong dashboard ang tanan product. Kung asa ka nga branch ang imong client, so ato lang tanaw dito sa product available. So, handy na kay siya. Ay nakanindot ani kay 3 times a week ang imong commission mosulod. So Monday ni bayad ang client, so mosulod na i-remit na sa GNT basin Tuesday or Wednesday, basta kung Monday ka nag-withdraw, Wednesday nimo madawat imong commission. So paspas kay tanan. Unlike sa traditional is 7 days to 15 days. Ang uban gani company is napa sa more than 1 month. Okay? So dire 3 times a week atong commission. So unsaon nimo pagsulod karon sa kaning dropshipping? So atong company is Shangtal Direct Sales. 7 years na at ika 7th year atong November. So kung gusto ka og profit, atong product is premium, high quality, and FDA license, halal, naapot ay naghantag kuan ISO pod. Okay? So munang nata sa mga international country kay premium mga atong products. So kung gusto kag kitaan 30% before di ay nag-distribute ko sa isa ka kaning consumer kaning mga biscuit chips. Okay? So 5% ra akong kita. Ako ang nag-deliver, ako ang bayad sa akong stockman, nga nang maghakot, mag-arrange. So 5% ra akong kitaon na. Hago kay tanan ikaw deliver adto pa ka dito, adto kas planta. Every day na 6
6 months ko ato. So, grabe gid kago. Kani, narakos balay, 30% imong kitaon. Ang imong kapital, akong kapital sa una, to start up sa distribution is, kato, 50 mil akong start up. Okay? So, daghan kay kong baligyaan, nga tindahan, at 26 ka tindahan everyday, kapoy kay tanan. Okay? Ikaw hakot sa imong product diri is wala na. Gamit lang nato tong social platform. Daghang kaayo ta, like Facebook, like other platform. Depende sa imo Okay? So 30% i-deliver na sa inyong balay, imong capital is 2,175 with products na siya worth 2,000 plus. Okay? Kung 40%, 6,175 with products, health and wellness. Sa cosmetics, kanira, 2,000, pilian na nimo, 30% baka, 40%. Sa wellness is, pili ka lang, 30, 40, 45. So, naanay kasagraan yun, atong best package nga kusog kaistanan karon is kanig yung pro kay 45% naman. So, sa may kitaan ani, example, kung pro ka na. Example lang, naatay Vertex Pro nga anti-cancer. Okay? That's 1,800 ang box. So, kung mabaligya nimo, nakay 800 pesos na ginansya. What if napulo ka buk? Nakay 8,000. Okay? Example na lang ng other products kining Opcumin Pro. Okay? 990 ang bottle, 30 tabs, anti-bukol, anti-cancer, ubo, sipon, kana siya. And imong ginansya kani, mo ni. Sandali Kani, Opcumin Pro. So 990, kung deliver na ni siya, nasa mga 1,145. So, deliver na sa client, pa na yung bayaran. So, ginansya ni mo anis, nasa 400 pesos. Kanipod, barley is with fucoidan, vitamin C, zinc, and chlorella. And gwapo po kayo ni siya, kay double action. With vitamin D na ni siya. Ako, muna akong maintenance kay high blood man ta. Asthmatic pod. Kani siya. Kanipod akong maintenance kung maglayan akong ginawa ka ng lain panahon karon, di ba? So muna siya guys. Okay? So muna ang startup, mili ka lang. Kung digital training, libre na ang imong training sa Canva, CapCut, FB Page, FB Ads, AI Automation, Google Sheet. So maglaan lang kag time kay naatay Zoom ana training na po daan nga video send sa imo